مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سأتناول نص بسيط جدا إذن تحت عنوان 8 choses à faire pour devenir une meilleure personne. إذن 8 choses à faire pour devenir une meilleure personne. أي 8 أشياء 8 choses à faire للقيام بها pour devenir لتصبح une meilleure personne أي شخص أفضل. إذن هذا النص سأشرح فيه 8 أشياء للقيام بها لتصبح شخصا أفضل. سأشرح بطريقة سهلة وبسيطة. أنتم حاولوا أن تفهموا كل فقرة لوحدها وأيضا كل نصيحة لوحدها، وستتعلمون المفردات بهذه الطريقة. إذن مرحبا بكم في أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاحتراف. إذن سأبدأ الدرس بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط، وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط، وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. حاولوا أن تركزوا معي وحاولوا أن تتعلموا كيف تفهموا النصوص. إذن على بركة الله. Tout le monde veut devenir une meilleure personne. Tout le monde veut devenir une meilleure personne. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas comment y arriver. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas comment y arriver. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. إذن قوموا بترجمة la vie n'est pas facile. ترجموا الآن la vie n'est pas facile. Et ne faisons souvent des erreurs que nous ne voulons pas faire. Et que tout le monde mérite le respect. Peu importe qui. Tout le monde veut devenir une meilleure personne, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas comment y arriver. La vie n'est pas facile et nous faisons souvent des erreurs que nous ne voulons pas faire, que tout le monde mérite le respect, et peu importe qui. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez vous améliorer en suivant quelques petites étapes décrites ci-dessous. Si vous voulez vraiment, vous pouvez vous améliorer en suivant quelques petites étapes décrites c'est dessous. Et dans la première étape, pardonnez tout. La première étape à suivre, pardonnez tout. قم بترجمة pardonnez tout. إذن قوموا بترجمة pardonnez tout. أولا pardonnez tout. إذن سأنتهي من الدرس وبعد ذلك سأشرح. La première étape pour devenir une meilleure personne, c'est le pardon. Cela peut être difficile, mais en apprenant à pardonner, votre vie sera beaucoup plus facile et plus heureuse. La première étape pour devenir une meilleure personne,
c'est le pardon. C'est le pardon. Cela peut être difficile, mais en apprenant à pardonner, votre vie sera beaucoup plus facile et plus heureuse. Tout d'abord, vous devez pardonner à vos parents. Tout d'abord, vous devez pardonner à vos parents. Tout le monde a des cicatrices dans son enfance. Rappelez-vous que c'est du passé et que vous vivez dans le présent et qu'aucun parent n'est idéal. إذن pardonnez à tout أي سامح الجميع. Pardonnez à tout, سامح الجميع. La première étape pour devenir une meilleure personne أي المرحلة الأولى لتصبح شخص أفضل c'est le pardon أي أن تسامح الجميع. Cela peut être difficile, هذا يمكن أن يكون صعب, mais en apprenant à pardonner إذا تعلمنا أن نسامح, votre vie sera beaucoup plus facile. أي حياتك ستصبح سهلة et plus heureuse ومليئة بالأفراح. إذن الباقي يمكنكم أن تترجموه أنتم. ثانيا, لكي لا أطيل عليكم, apprenez à garder votre dignité. Apprenez à garder votre dignité. حاول أن تترجم الآن. Apprenez à garder votre dignité. Une autre chose importante, أعلمكم القراءة وأيضا التكلم والكتابة. حاولوا أن تركزوا معي. Une autre chose importante à faire pour devenir une meilleure personne, c'est d'apprendre comment garder votre dignité. Gardez à l'esprit que vous êtes le seul responsable de vos choix et décisions dans la vie. Vous ne devez laisser personne vous rabaisser indépendamment des blessures ou de la douleur dont vous souffrez. Rappelez-vous que votre vie est unique, spéciale, et vaut vraiment la peine d'être pleinement vécue. إذن هنا تكلمنا عن الكرامة. Apprenez à garder votre dignité. تعلم كيف تحافظ على كرامتك. وخلاصة القول هي تعلم أو ضع في ذهنك أنك دائما مسؤول عن اختياراتك وقراراتك, ولا تترك شخص آخر يقلل من حريتك أو أن يجرحك أو يقدم لك أوجاع تتركك تعاني, أوجاع التي ستتركك تعاني. تعلم أن حياتك هي شيء متفرد وخاص, ولك الحق أو لك الحق دائما في أن تعيشيها بحلوها ومرها أو بطولها وعرضها. إذن قلنا أولا pardonnez à tout, سامح الجميع. Apprenez à garder votre dignité. حاولي أن تحافظي على كرامتك. حاولي أن تحافظي على كرامتكم. ثالثا, pour suivre
votre passion. Poursuivre votre passion. Il est important de vous retrouver et de poursuivre votre passion. Apprenez à vous, cela vous aidera à faire de vos rêves une réalité et devenir une meilleure personne. Même quand quelqu'un essayait de vous faire tomber. Il est important de vous retrouver et de poursuivre votre passion. Apprenez à vous, cela vous aidera à faire de votre rêve une réalité et devenir une meilleure personne, même quand quelqu'un essayait de vous faire tomber. Certaines personnes essayeront de vous abattre parce qu'elles sont trop faibles et timides à poursuivre leur passion et vous empêcheront de poursuivre la vôtre. Ne les écoutez pas, passez du temps avec vous-même et réfléchissez à la chose qui vous rendra joyeux. إذا تابع شغفك مثلا، حاول أن تتبع ميولاتك وشغفك لكي تحقق أحلامك، رغم أن هناك أشخاص سيحاولون تحطيم أحلامك، تحطيمك، وسيحاربونك، وهذا لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى أحلامهم، سواء لأنهم يستحيون أو لأنهم أكثر ضعفا، ولهذا سيحاول أن يحطموك أنت لكي لا تصل إلى أحلامك. رابعا، partagez votre temps d'énergie et de talent. Partagez votre temps d'énergie et de talent. حاولوا أن تترجموا partagez votre temps d'énergie et de talent. Chaque personne a des talents et compris vous pourriez ne pas être conscient de leur existence, mais vous les avez passé du temps avec les autres, dépenser de l'énergie peut vous aider à découvrir vos talents, ce qui va vous mettre de mieux vous connaître. إذن partagez votre temps d'énergie et de talent. Partagez votre temps d'énergie et de talent. أي شارك وقتك وأيضا طاقتك وأيضا مواهبك. Chaque personne a des talents. أي شخص لديه مواهب. Et compris vous pourriez ne pas être conscient de leur existence. إذن يمكن أن لا تعلم أو أن لا يعلم بأنه لديه مواهب. أي شخص لديه مواهب، ولكن يمكن أن لا يعلم أن لديه مواهب. Passer du temps avec les autres أي حاول أن تقضي وقتك مع الآخرين. Dépenser de l'énergie. حاول أن تخرج طاقاتك ومواهبك، وهذا سيساعدك على أن تعرف نفسك. خامسا، devenir une personne matinale. Devenir une personne matinale. Chaque fois que vous vous levez tôt, vers 6 heures ou 7 heures du matin, vous allez voir beaucoup de choses que vous n'avez
pas eu l'occasion de voir. C'est une occasion de faire votre plein en vitamine C en vous exposant aux rayons de soleil matinaux. Vous aurez, entre autres, la possibilité de faire plus de choses comme consacrer du temps à vous-même en prenant votre petit déjeuner, quelques exercices d'étirement comme lire, des petits plaisirs qui rendront votre journée plus agréable dès le début. إذن النصيحة الخامسة هو أن تكون ذلك الشخص الذي ينهض صباحا باكرا، أي مع 6 أو 7 صباحا، أولا لتستفيد من فيتامين سي بتعرضك للشمس صباحا، وأيضا لتقوم ببعض تمارين الرياضة الخفيفة، وأيضا لتستمتع بأشياء عديدة في الصباح، ولتكون بداية يومك سعيدة ورائعة. سادسا gagner du temps، وهذا هو المهم. الزمان بالنسبة لنا لا يساوي شيئا، خصوصا نحن العرب. الزمن بالنسبة لنا لا يساوي شيئا. إذن gagner du temps. Pour y arriver, rien de plus facile que d'éteindre votre télévision. والآن لا نتكلم عن التلفزيون، نتكلم عن مشاهدة فيديوهات لا تفيد في أي شيء كأخبار الآخرين. C'est une véritable perte de temps et d'énergie. Éteignez-la, lisez votre livre préféré, allez à l'extérieur pour une promenade, prenez un bain ou faire cuire des coquilles, regardez la télévision ne pourra jamais vous apporter la joie. إذن gagner du temps. gagner du temps أي اربح وقتك أو استفيد من وقتك. إذن يمكنك أن تستفيد من وقتك بإقفالك للتلفاز مثلا، وقراءة كتاب، أو تعلم شيء ما كاللغة الفرنسية، أو تعلم أي شيء آخر، أو يمكنك أن تقوم بنزهة، أو تأخذ حمام خفيف، أو أن تطبخ لنفسك شيء تحبه. 7. Apprendre quelque chose de nouveau. Apprendre quelque chose de nouveau. Vous ne devriez jamais cesser d'apprendre de nouvelles choses de nouveau à n'importe quel âge. La connaissance est l'indispensabilité à notre bien-être, et plus vous en savez, plus vous sentirez mieux dans votre peau. Lorsque vous êtes bien éduqué, tout le monde vous respectera. 8. Exercice. Il peut sembler étrange, mais le sport peut aussi vous aider à devenir une meilleure
Personne. Il vous aide à réduire le stress, l'anxiété et à être en bonne forme. سأشرح سابعا وثامنا في فقرة واحدة. Forme est mieux dans votre peau. إذن apprendre quelque chose de nouveau أي تعلم شيئا جديدا. لا يهم سنك، لا يهم سنك، تتوقف عن تعلم الأشياء الجديدة. المعرفة دائما تجعلك في صحة جيدة أو في مزاج جيد، ويحترمك الجميع لأنك تعرف أشياء كثيرة. إذن apprendre quelque chose de nouveau. ثامنا exercice. إذن le sport دائما le sport يساعدك أو الرياضة تساعدك على أن تصبح أفضل شخص. الرياضة تساعدك دائما على أن تصبح أفضل شخص لأنها تخفض من الضغط، تخفض من الضغط لو ستريس، وتصبح بصحة جيدة بون فورم. إذا تخفض من الضغط وتجعلك في صحة جيدة. إذا الرياضة تخفض من الضغط. إذا 8 choses à faire pour devenir une meilleure personne. 8 أشياء للقيام بها لتصبح شخصا أفضل. إذا النصائح من ذهب. أولا pardonnez à tout، سامح الجميع. ثانيا apprenez à garder votre dignité، تعلم كيف تحافظ على كرامتك. poursuivre votre passion، حاول أن تتبع شغفك. partager votre temps d'énergie et de talent، أي شارك وقتك بالنسبة لطاقتك وأيضا لمواهبك. devenir une personne matinale، كن شخص ينهض في الصباح الباكر. gagner du temps، حاول أن تربح الوقت. apprendre quelque chose de nouveau، تعلم شيء جديد. exercice أي exercice du sport، أي قم بتمارين رياضية، قم برياضة كيفما كان نوعها. إذا مشاهدينا الكرام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وحاولوا ترجمة هذه النصائح الذهبية إلى اللغة العربية، وحاولوا مشاركة الفيديو. اضغطوا على مشاركة وحاولوا مشاركة الفيديو عبر الواتساب مع أصدقائكم، عبر الفيسبوك، عبر التويتر. حاولوا أن تشاركوا الفيديو مع الجميع وجزاكم الله خيرا. وحاولوا أن تشتركوا، من لا زال لم يشترك فليضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو اشتراك، وليضغط على زر الجرس ليصله كل جديد، واضغطوا على جيم. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط، وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة أسفل الفيديو، والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم.